Size medium, pwede pa rin sa small. Code yellow. Code yellow. Ganda rin to. Very office. Yellow, 50 pesos. Sobrang mahal. Ma'am Ann, go layers na Ma'am Ann. Ma'am Ann, imahin mo to. Maganda to. This one is nice. Very Zara. Emerald green. Small med. Code emerald. 50 pesos. Mga nag-o-office kong social. Ayan. Itatakin nyo lang yan sa trousers, mga mami. Ma'am Chorito Jennings, yours ni po. Next mga mami, cute ka lang dito. Nasa gold ko to. Small med, code smack. Small med, code smack, 50 pesos. In the sky. Smack, Ma'am Chorito, yours ni po. Ma'am Marilyn, thank you. Always, thanks. Next mga mami, this one, very summer. Garter yung ibabaw nito. Malaki to mga mami. Very flowy. The size large, code yellow. 50 pesos. Pa-flowy-flowy lang. Garter to siya mga madama. Size large, code yellow. 50 pesos. Ano ba yung mga nakukuha ko? Tita Eileen, yours na. Next mga mami, this is for free. Ewan ko saan nyo gagamitin to. Ina, parang barong, ate. O, small med lang. Code blue free ma. Hindi ko alam saan nyo susuotin to. Para siyang barong, ate girl. Blue, free mind. Kung saan susuotin, hindi natin alam. Mga ate. Ma'am Ann, seconds, yours na. Next mga mami, bago to may tag pa. Size large on tag. This one, it's a long top. Social ka lang. May tag pa. Code bago. Size large po, long top. Top lang siya. Long back siya. Very Zara. Code bago, 50 pesos. Large po. Ma'am Roda, yours na po. Next, mga mami, this is Zara, Levels. Okay, office girl lang mga mami. Ganyan siya, ganda. Ganda ng details. Very formal to medium, code medium. Pwede yan sa small, 50 pesos.